حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita memperbanyak salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di tanggal 12 Sya'ban, yang mana nanti di hari Senin insyaallah dengan izin Allah kita akan masuk ke nisfu Sya'ban atau pertengahan di bulan Sya'ban ini. Nisfu Sya'ban bukan sekedar pergantian waktu, bukan hanya malam di tengah bulan. Ia adalah momen ketika langit dibuka, pintu amunan dilapangkan seluas-luasnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada orang-orang yang justru terhalang dari ampunan di malam nisfu Sya'ban tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya
kecuali orang yang berbuat syirik atau mempersekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama kita. Maka perhatikan, yang terhalang ampunan bukan hanya orang yang musyrik, bukan hanya orang yang persekutukan Allah, tapi juga musyahin, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan permusuhan. Bukan karena kurang ibadahnya, bukan karena kurang zikirnya, tetapi karena hatinya menyimpan dendam kepada saudaranya, permusuhan, belum ada kesalahan yang dimaafkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Permusuhan sering kita anggap sepele, tidak saling sapa, tidak mau memaafkan, menghindar, memutus silaturahim. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kadang yang kita musuhi bukan orang yang jauh, justru orang yang dekat dengan kita. Suami dengan istri dingin dalam satu atapnya, anak dengan orang tua keras kepala karena tidak mau mematuhi perintahnya merasa benar, saudara kandung bertahun-tahun tak saling bicara, tetangga saling pandang, saling bertemu tapi hatinya saling membenci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Maka dari itu, ketika kita mungkin sampai saat ini ada saudara kita yang belum sempat kita maafkan, atau kita yang belum minta maaf kepadanya, maka saling maafkanlah. Memaafkan bukan berarti kalah. Memaafkan adalah tanda hati kita yang masih hidup. Bayangkan ada di antara kita yang orang tuanya sudah berlabuh, ayah, ibu sudah sampai ke pelabuhan terakhirnya, sementara kita, anak-anaknya, masih berlayar di lautan kehidupan. Dulu ketika kita masih kecil, mereka yang lebih dahulu meminta maaf kepada kita, mengajarkan kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Padahal kita yang sering salah kepada orang tua kita. Sekarang kita gengsi untuk minta maaf, padahal waktu kita belum tentu panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berapa banyak yang hari ini berkata dalam hatinya, andai ayah masih ada, andai ibu masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, awwalan salih yad'ulah. Jika anak Adam meninggal dunia, terputusnya amalnya kecuali 3. Salah satunya anak salih yang selalu mendoakannya. Kalau kita masih punya orang tua, datangi mereka, mintalah maaf kepadanya, minta ridhonya. Kalau mereka mungkin sudah tiada, maka jangan putuskan doa, sebagaimana sabda Rasul tadi, doa kita tetap sampai untuk meringankan kedua orang tua kita di alam barzakh. Kalau kita punya pasangan, lembutkan hati kita untuk saling berkomunikasi, saling memaafkan. Kalau kita memiliki anak, jangan wariskan dendam kepada mereka. Kalau kita memiliki saudara atau tetangga, lepaskan ego kita masing-masing, salinglah membuka, saling memaafkan sebelum Ramadan datang, karena bisa jadi ampunan Allah sudah dibuka,
tetapi kita masih menahan saling memaafkan tersebut sehingga tertutup ampunan bagi kita. Kita semua punya salah kepada Allah, kita ingin diampuni oleh Allah. Bagaimana mungkin hamba yang merindukan ampunan Allah tapi tidak mau memaafkan saudaranya? Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari syirik yang tersembunyi dan permusuhan yang kita simpan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita di bulan Sya'ban ini, memudahkan kita, meringankan hati kita untuk menyambung silaturahim dengan keluarga kita, kerabat dan orang-orang yang pernah mungkin kita sakiti, serta mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai dalam rahmat dan ampunan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. نشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.